Inay lang, pre. Oo. Inay, kuhan ako. Maayong adlaw sa tanan. Mayong adlaw sa inyo ha, og mayong udto day. Sa mga wala pa na niudto diha, pagkaon na mo, pag paniudto na mo ha. Pa-shoutout kay Abigail, shoutout kay Abigail din no, kay Ayla Aplania. Apianiar Agcopra. Mayong udto hay. Kenji, shoutout kay Kenji diha. Kenji ini. Norman Navaja, shoutout mayong adlaw. Hello, it's me, Habibi. Uhahay. Na si Jiboy dito, trout mo na si Jiboy yo. Ay, mga Habibi. Gusto ka garabo? Niti gani. Hello, maayong adlaw sa tanan. Uhahay. Watching from Hong Kong, Josel. Alright, dito kami. Dito na naman kami. Nagkakanta sa Santa Fe. Yo, what's up, man? Pagkatapos ng klase. Watching from Pobre Hayahay, Jocelyn Dagan, hi idol. Pak, Yes, guwapa. ma'am. Shout out day sa Mrs. Go. Shout out day, shout out sa inyong tanan. Shout out kay Ma'am Rachel Mintes. Ma'am, shout out Mayong sa inyo, buntag. ma'am. Amping kanunay o God bless. Kita-kita ro ta pohon diya sa inyong lugar. Uhahay. Pauli namin kinapawan. Apan na punta pre. Pre. Ali igda tri. Nag-live day Corono kay wala pa si Elias. Ako lang sa... May muntag. Shout out sa palang OFW. Austin Yolar. Shout out po. Shout out naman idol Ma'am Janet sa Ahonia. Shout out sa mga taga tanang OFW Yes, no. sir. Amping mo diya kanunay sa laing nasod ma'am. Kay dili lalim ang maning palad. Dili lalim ang mangita og kuan. Palad sa laing lugar. Manang amping mo diya kanunay. Laag og Bohol uhahay. Pohon Kenji. Maglaag ko dito. Bayot isip po ko pre. Mura magkagibugno dol Kenji. Yes. Grabe kay kuan mo guni kani si size na mo nga gabi way puas. Way paway. Way pahuway. Ngunang Gabi-gabi ginagamit. mura nag kuan. Luya pa sa nang luya. Pamangalis Pampanga, taga South May kalo mura gibugnog ungo. Pero kaluan Jerusalem. Guwapo kayo. No. Kano sa man in town na bakante si Elias sa magpit oy. Unyang hapon bakante nako. Bakante nako nya Anton Pizza 5 ha. Sa mga gusto magkuan diha, Tunga to third. bakante nami. Sa mga nag-ingon, sa mga magselos diha nga kuan. Oh. Ayaw magkaselos sa kay mga lalaki ramin yang lalaki. Ingani ang lalaki. Ingani. Tim kalomad. Diin man kami nagadgoy. Mm. Nya na tunga lang. Hello, shout out sa inyong tanan. Miss you, Lodge Binibining in the Ilopia. Yes, shout out. Bigo, saan gimbal, Bigo? Yatiya sa kong palangga, oy. Gilang, ano sa to? Bigo, Gilang, saan gimbal? gilang way puas man pud ang Kas sa bulsa. kas sa bulsa. Hey, wala man. Shout out ninyo doa Elias ug Kenji from Cebu. Shout out sa mga JB taga Cebu ug Rosales. Tapohon. Ma'am, ibok media sa Cebu, ma'am. Abot na media ugma. Ugma dayon. Oh, as soon as possible. Nauna. Hi, shout out sa imo idol, Ma'am Dailin Katubig. Shout out. Hoy, Ilyas, shout out kay Teng. Shout out sa mga taga Barangay Junction diha. Amping mo diha kanunay sa mga taga Kidapawan. Kung asa man mo nga lugar karon taga Carmen, Davao de Oro o amping mo kanunay. Kuan day, dagan day salamat sa OFW nga nag-sponsor sa mga snacks ug katong sa
Senday Prinot. Oo, Salamat Senday. Senday. Sa nag-sponsor. Mm. Dagang salamat. kayo sa inyo, Yuman. Dagang Saan sa salamat to, Yuman? Sa kulod. Salamat po tayo sa inyo. Love you. Salamat po daw sa nag-load kang Yuman Salamat kay sa inyo ang tanan. para maka-live. Ayaw ra jud og pa kiyat-kiyat Ilyas GTV kay akong papangig sakit na kayo kinatawa watching from Taiwan. Shout out dyan sa Emma Jonah. Arisgado, Jonathan. Uhahay. Basta mga Jonah. Yes. Jonah Kems. Jonah Bells. From Thailand. Ato to pre? Taiwan. Taiwan. Taiwan? Palagi dirinig. Unsa ka din sa Taiwan? Kang kong siya papuli. Pataka. Mandarin. Thailand na ito. May naknoy, may. Shout May nakmoy. Kay Kendrick Neil. Shout out. Kay Kendrick Neil. Shout out. Shout out idol from Indangan, Davao City. Shout out sa kay Tumada. Yes man. Wash hour again from Qatar. Shout out sa mga taga-gikan sa Pilipinas nga diri sa Qatar. Ambi mo diyan kanuna kung asa man karon. Pamagulam diri sa Pilipinas ang among regalo ayo nagalimti. Okay, separate na lang nadaan doon American. Shout out dahil Borja family sa Butuan. Shout out sa mga taga Butuan City. Si Ilyas sa magpet oy kay magpa. Ay, nawa ano to magpa-picture. Naro ko sa magpet unya. Pila kay package ani nila no? Barato rami ma'am. Package deal, whole body. Troops. Shout out di ay. Kamam Sang Sang. Maribel Ole. Shout out from Pagadian City. From Lang po. Shout out Angel Mazil. Shout out Col Kenje. Ay, Claire. Ay si G-Boy. Oh, natin si G-Boy. Pakita na. From Calaisan. Si G-Boy ito ra si G-Boy. 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 Jipper. Yes. Shout out sa mga taga-gihing daw diha Digos. Shout out tayo kayong Claire Day of Calaisan. Claire Pagikan. Baning kamutan. Sige. Hello, watching from California. On the dark desert highway. California is here. Welcome to the Hotel California. Ayan na, salamat sa Nagsanog Stars. Yes, thank you so much, ma'am. Cartagena. Thank you so much sa star. Anisito family, shout out from Maragusan, Shout out Davao de sa mga Oro. taga Maragusan Chengkay, Kapantok. Shout out. Kay Elmer, shout out dyan si Ma Elmer. Di yun ko ni mo i-shout out Ilyas, koto-kotohon ko na si Kenji karon. I-shout out pre kay makoto-kotohon. Shout out kay Aglohas, Tantoy Russell. Unsa man po Russell. inyong mga pangalan nga mga dami man po ni. Unsa na mo pag shout out ani? Shout out kay Chinchim Chundung. May ininchik mo ni. Hello Sir Ilyas, good day, uhahay. Merry Christmas po, God bless din. Pa-shout out na lang from Bayawan City, Negros Oriental. Kita-kita tadi ma'am sa January 4. Di na po tayo maglingaw-lingaw sa inyong lugar. Di na po tayo Yes. uhahaw. Shout out Ilyas JTV and Kenji Ohay. Happy Sunday. I love you. I love you, too. I love you, I love you. I love you, pre. Ayot. Shout out Idol from Boracay Island. Taga Butuan City, Queenie. Shout out. Shout out sa mga taga Boracay diha, no? Taga Butuan City. Shout out po siya kay Queenie. Sa Bustamante family po. Shout out from Yes, Bukidnon. man. Perting Guapaha. Yes. Shout out kay Perting shout out sa mga taga Negros Mga Oriental. guwapa yun na sila diha, pre. Guwapa yun. Labi na ning taga Panaboy, Ay. lamang Rexe Patrice. Basta mga guwapaha samutan ng mga taga Boracay. Mm. Grabe ka mga samutang pulumulok, pre. Oo. Mga gwapo pa naman taga Valenzuela. Sila Melvin Almodel, mga gwapo na diha. Gwapo. Shout out diha. Gwapa po kay na sila, gwapo po na sila nunoy diha o sa raga. Labi na ni sila Lars Salabidra. Samutan na si Tel, Si Tel, si Tel. No? Baby Ilyas Puy, nako pahapak. sige pa shout out, wala jud na was out. Shout out kay diri, ma'am, Apple, kay was Apple out Ong. unti ka. From Was Hong out Kong. sa ma'am. Van. Apple Ong. Shout out from Bacoor, Ano? Cavite. Si Lechard. Lightchard. Elodoluzano. Grabe naman
Salatlod from Balamban. Shout out kay Kim Liva. Kem Liva. Kim Liva. Ha Dominic. Marian Apang Pangulima. Saint Marie. Pa-shout out Elias B. Shout out Saint Marie. Shout out kay Ma'am Trexia. Saint Marie. Ma'am, shout out kay si Ashen Marie. And shout out kay Ma'am Trexia Nolokyas. Ang pinya kanunay, ma'am. God bless. Parang Ano po? Duhat ta. Gaga si Paul Yes. from KSA. Happy Sunday sa tanan, sa mga tanan nga nagsimba, no? Kuan sa tanan nga mga nagsimba. Adagang salamat. I-appeal po ninyo sa inyong mga pag-ampo Yes. nga save me kanunay. And dagang salamat sa kanunay po sa blessing sa atong kahitasan o gamping mo diya kanunay. Sa tanan nga nay mga problema, tanan problema mo agira na basta maningkamot lang ta tanan problema masolusyonan basta maningkamot lang ta sa matag usa. Sa mga naningkamot diha, ayaw mo kabalaka, dili ra kamo, dili ra kita, kitang tanan ang naningkamot. Kung wala kay kwarta, kami pod. Mo na giingon nga uhahay. No. Sana dito pati sa Bacolod Idol Elias JTV. Unta makabot mo diya sa inyong lugar sa Bacolod pohon. Og mabot mo diya, ayaw kalimti ang hiniktan ha. Kaya diya ba ang mga hiniktan nga mga power pod nga mga kuan. Sabot ani taga Davao Oriental pre-power yes, kay na naman, sila taga power Baganga, Mesa, Lisad, Sobre Kari. Taga Baganga, power Oo. kita. Power ka na Power ka na Baganga. Samot ang taga kuan Bacolod. Bacolod. Sister, kanus mo manganta sa Valencia sa 13. Sa 13 sister, yami sa kuan. Rangayan watching Paruriyad. Yes. Shout out sa mga rangayan. And watching. Shout out pa Pulumo family. Diri sa Lampayan. Shout out sa mga taga Lampayan dia. Palomo family. Amping mo dia kanunay. Isyagit ko palihog sa Pangan. Mitch. Asa na to? Nawala. Ara. Mitch Villa Gonzalo. Yes! Uwahay! Watching Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out sa mga taga Lapu-Lapu diha sa Cebu. Kanos pa man may bakadto sa inyong lugar. Ay, Yani, kay mga untag kuan dira ba? mga untag seaweeds. Sisig nga halo. Salamat sa 100 stars, Ma'am Neng Aris and the reason. Ma'am, thank you so much sa 100 star. Kabalod jud ko nga Wala signal. sobra-sobra na ni pero dungagi pa gyud ni. Gahatad ako mata. Shout out. Ay gato. Nawala na pre. Shout out day kang narto niyo. Shout out Idol Oralo ka na ko. Loki na ma'am. Ay Patricia. Halo kay na si Kenji, ma'am. Ako na lang be kay duol me. Watching from Asuncion. Bato lete na podol. Sunod bato. Ayun ang bato. Yo Grisel, shout out. Yumi! Shout out kay Yumi. Pa-shout out from Zamboanga City. Shout out kay Mariami Hamoy Fernando. Watching from Manila. Yes. Manila, it's Si been Janik raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? So watching from Abu Dhabi. Bangkok, Thailand. Yazom. Alhamdulillah. Asteria sila binangkok pre. Binangkok. Nung night noy. Munang Bangkok. close night. Ay! Gonna swing from the chandelier. Chandelier. San Isidro Tampakan, shout out. Katawa Ma'am sa Lailit. kaisa lang dol. Oh, hi. Katawa pre. Ihihiw. Oy. Whole body ang package 1 by 1 pa shout out from Kapis. Ayaw ko pag i-shout out kay pang Pangaswangon ay ka. kani kay Lunggo. Whole body ang package 1 by 1 pa shout out from Kapis. Ayaw ko pag i-shout out kay pang aswangon ko kamo. Si Kenji na lang akong crush. God bless ka lumad. Target na nga. Inistoryahan mo, Ma'am Roda Jane, mayuga. Maswangan ko di. Maaswangan. Kamangon mo na si Kenji. Ako na lang Gatoy ka, ma'am ba? Pamansin sa Ilyas, naglabad na akong ulo ba. Shout out kay Stephanie Rizada. Shout out kay Rizada. Perting igatag yun, Ma'am Liza. Yeah, shout out. Yes, Pamati kay Kayas. I love you, Reggie. Yes. I love you to Aljun. I love you, Aljun. Pamati kay Reggie, oy. Oh, pero kaning taga Bukidnon gyud mga gwapo-gwapa Ay, gyud mga sila gwapo pre. gyud ang mga taga Bukidnon. Cute Sa kayo mga ni. mga taga Liloy, Zamboanga del Norte.
Shout out kay samuta kay Ma'am Maricar From Labyog. United States of America. Arakan. Shout out. Amerika di ay. Shout out ba? Yung unahan sa Amabel. Oh. Kaya, Shout- Ilyas, i-shout out ko! Ba from Butuan City, shout out kay Jijay. Jai. Yes, Jajay. Shout out kay Jai. Mayad sa mga Ilonggo galit da, mayad na kautuhon da sa inyo kag Yes. ambing kamo. Mga Watching from Gingog Gingog City. City. Shout out mga idol Ilyas o O Kinji. Kinji. Shout out galit dia kay Lidilia no, Rodriguez, halong kada permente, labi na kay Analin Panya. Pansinon ko mo ko ninyo o ibunda ko niya akong cellphone. Shout out Ma'am Rizal Acobo from Don Carlos Bukidnon. See you sa December 6 sa Sa Belas. pa picture. Oo naman. Yes, ma'am. Ay, hindi na, ayaw na ibundak yung cellphone, ma'am ha, kay Oh. na-shout out ka naman. Ma'am Rizal. Shout out Sayang yan, na, ma'am. Ilyas, wala dyan may kapi-picture ni mo. Ed Shirley Daguhoy, Ed Shirley. Ed Chili. Ed Sheeran Daguhoy. Ma'am, pasensya, nagid kung wala nakapapicture, grabe, mga grabe. Ano man ang mga pangalan ninyo? Mga dami man ha? Ari gali si Spins Plang. Ari si Spins Plang oh. Otro po ni Spins Plang. Dami Japon account. Idols, shout out from Carmen, Davao del Shout Norte. out mo, idol. Layla from Dampo. Daman di ay, Dam. Damnam. Idol from Carmen, shout out sa mga taga Carmen. Kag thank you kay Ma'am Canton Ria. Sa Ma'am, 10 star. Salamat gali sa 10 star nga imong gihatag, Ma'am. Ilyas, see you on Saturday. I-shout out po ko, Crash kay Tika. Crash mo kay nako tanan, Ma'am. Grace Layagan. Amo ng mga kiss nga grabe kapilit, grabe kapitit, perte kanamit daw ako. Ay! Di mamansin, oy namansin magod Pansin na. Cheryl. Ma'am, thank you so much sa 100 star kay Julissa ta. Yes. Takbo mo. Ani heart ron. Oh, wait lang. Abilianoza. Shout out watching from my resort gym, Donya's View Deck Resort and Event Center or Donya Resort soon. Yes. Shout out from Purok Piña Sinswat Extension. Shout out dia. Amping mo kanunay. Amping kanunay Shout out sa mga taga-Sinswat. taga-Makasim dia. Taga-Makasim, shout out dia sa inyo mga kanunay. Daghang salamat kay Sir Pink Floyd. Sir! O Pasonjon. Yes, Sir. amping dia kanunay, Sir Pink Floyd. Sunod kita-kita rin. God bless sa mga kanunay. Idol kay na si Sir Pink Grabe Floyd. ka. Pre. Gwapo pa dyan na, pre. Samot na si Sir Kuan. Oo, gwapo kayo na si Juan. Grabe ka gwapo ng mga... Baog lubot niyo plang oy. Salamat kay Canton, ma'am. Thank you so much yung ma'am sa 35 star, ma'am. Salamat kayo. Yes, At pansin sinami na lagi ko, namugos na jud ko. Shout out Dol, Ate Jani. Oh, shout out Jane. yan. Shout out yung mga kanila niya. Kanus among mabalik tugtog sa Dami Davao sa Dol. Turil 26 ay Hindi. Turil 21. 21. Nami sa Turel 21. Shout out ko bi sa muka dili man mamansin from Saudi Riyadh. Uwahay sige asa na to. O si Lens Kamsagay. Shout out Salamat sa stars Ilyas, from Ilyas Tagdat Taon ko maluoy ka. Ara Inson Pingot. Amelita, daghang salamat sa sa 10 stars. star. Thank you so Especially much. ka Mix Binega. Binega ay sig Binega Shout ma. out sa mga taga Bukidnon, Holakital, watching from sa mga city, Jean Magila. Happy Sunday dol. Shout Happy out Sunday. watching from Talakugoton, Davao. Uwahay. Talatuguton. Ilonggo kaayo mo ay sa una gid ma'am. Ilonggo gid kami ma'am. Mariame Hamoy 10 stars. Thank you so much. Shout out sa Diakol boss. Diana Bonpride. Jason, shout out sa imuha no. Langga. Ilya, shout out. Watching from Kuwait. Margie, Tito sa Lail. Actually, mabalik biya sa Marilog ma'am. Oo. Balik mo di pohon. And Kwan, thank you so much kay Maria Mihamoy sa 50 star, ma'am. Thank you so much sa 50 star ni mong aghihatag, ma'am, no. And hi Idol Ohay from Aplay Abdigo City, si Kuan. Shout out sa kay Charis. Ayok. Charis and Ayok. Shout out yan sa imo. Shout out kay Ma'am Edgley Dagoy Marilog. Sir Elias J. Pag mag-picture ko balik sa Marilog. Layo kayo may ma'am na may pulumulok ma'am. Pabalik ko minimog Marilog ma'am. Papahuaya sa kun ni ma'am.
Sunod man po ba sinanami schedule di ma'am. Shout out din. Carmen, shout out sa from Carmen Cebu, si Sambuanguita. Diana Jason. No? Unta makabot mi diya sa inyong lugar. Shout out sa mga taga Sambuanguita, Negros Oriental. Wash out, watching. Blessed Sunday. Yes, ma'am. Blessed Sunday sa tanan. Roloque, Aday of Agusan del Sur. Ma'am Roloque, shout out sa mo, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am Mea, Elias, my love. Oh, up, Mia Khalifa. Mapin Mapinunta ko ani o nakapapicture yun ko ani during araw ng Maragusa. Ala, si Ruli man di ini. Ruli. Nakita na ko ni Pri. Katong laging nasa Oo, tubangan. ni. Muna no. Oh, si Ruli de la Piña, mo yun ni. Ikaw man din na. Shout out diya sa imo, sir, of Maragusan, sir. Ikaw gito, sir, ba? Katong nagkuan lagi to nag-anana sa kamot Oh, nagsanina siya, nagpa-picture. no? Naka puti man tingal siya to. Dili to, puti, pre, basta sanina to. Ay, Oh, shout out dia sa mga taga Bukidnon. Ang pila ang Bukidnon River. Bukidnon Viner. yes. Boss Bon Clyde. Shout out loud. Shout out from Crossing Kamatis gid. Kamatis ka. Kamatis Kevin ka, Dong, ni shout Ron. out sa mga taga Crossing Kamatis diha no. Asa ginang Crossing Kamatis pangawaan di ba na? Oh. Shout out sa mga taga Magpet diha. Idol gugma ako. Hohahay, hohahay. Idol, gugmang gauros-uros o gugmang kuan. I-shout out akong ngalan ha from Pinamunga dyan, Cebu. Ang Janet Kamangyan, Pinangamunga dyan. Grabe. Isa ko, pre. Sige. Ay, mag-live ta dito sa CR. Ano si Elias, oh. Tiw. Alam, dungog ang kuhan. Wala na copyright. Wala ka pa rin. Ikaw na po yung mano. Ito na ko kayo man na. Ay mga yuman, may butag. May nguto na day. Shoutout ko kay Malita, Lamba, Kaputela, shoutout si mga kay Naiza, Saha, Sagrado. Shoutout si mga kay Daisy. Kilala Kanoy, shoutout. Sakura, shoutout si mga. Oh, kita-kita ta dyan. December 14 sa Tamungan. Ban. Shoutout si mga. I love you, Dayas! Chris Montela, shoutout si mga. Kay Maki Joshua Magdausar, shoutout. Nis Juzer Dr. shoutout. Alin Adarla, shoutout si mga. Donoso Shella May, shoutout. Jean Air, shoutout. Watch you from Saudi. Kimberly, shoutout. Lochian, Palahang, shoutout si mga. Watch you from Aquino, Davao. Barangay Aquino, Davao City. Shoutout kay Kimberly. Watching from Dumaguete. Kay Joy Carnasa. Shoutout si Moa. Watching from General Santos. Jovelyn Lopez. Shoutout. Asa mo? Oh. Jareno Shalin. Shoutout from watching from Lano del Sur. Tripan ni Trops. Ali Trops, tripan na to ni. Naman mo. Elgin. Shout out sa tanan. Maing buntag. Bunto na ba day? Tricia Munkada, shout out. Jenny Larry, shout out si mga. Zoom sana imong kwan nugnog. Shout out si mga from Mandaluyong. Ulo. Clara Jane, shout out. Chef Puerto Awit, shout out. Ah? Si? Wala ka ba, lo? Shout out ko kay Kuan. Justin Fernandez, shout out si Mua. I love it! Guwapo ko din yung cellphone ni Elias, oh. Couple drops, no? Yan, guwapo. Pyo kay Tuho, oh. Ay mga idol, mas idol. Irish, Magunyo, shout out si Mua. Giselle Ann, Dalumpinas, Pantanya, shout out.
Joy Joy, shout out. Watching from Turil. Aljan, shout out from Davao. Snog, shout out. Watching from Mandaluyong. Girly Floor, shout out si Moa. Watching from CR. Comfortable room. Pink Floyd. Hi, sir. Rosaline Villarosa Gela, shout out si Moa. Manamang kag shout out. Snog, Lloyd Cantero, shout out. Jomar Guwala, shout out. Ebs Stifler, shout out. Watching from Afghanistan. Alo, mag-rebuildi. Oh, rebuildi mo ha. Dibil mo ha. Afghan mo ha. Ann Carla, shout out si Buha. Sheila Cañete, shout out. Ruluki Eday, shout out. Oh, dali lang. Nag-CR pa si Elias. Patad na. Rinka Shita. Puto Pasqua. Shout out sa imuha. Watching from Carmen, Davao del. Mary Yu. Shout out. Watching from Bukidnon. Jinjin. Bila Esther T. Shout out sa imuha. Watching from Mura mag si Mr. Ben of dance step. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ring bro. Ring bro. Oh, ayaw Joby Melante, shout out. Lina Flores Bansag, shout out si Mua from Lower Tamugan. Kita-kita ninyo dyan sa Tamugan, ma'am. Kay Janine, shout out si Mua. Ano pang luod ya? Marjorie Alcala Garcia, shout out. Salijin Romero, shout out. Watching from Malmate. Elias, my loves daw, kay Banban. Hello, Ban. Pre, nakatali mo na nasa gawa sa picture? Wala. Naka sila dito ba? Karoon lang? Oo, napat sila dito, third. Wala ko kabalo. Tara na ako, muna ito na yun. Ikalaan, Benito, Anib, shout out si mga Abigail Labrador, shout out. Elizabeth Aligre, Singkol, shout out si mga watching from Kauswagan, Loreto, Agusan del Sur. Ay na pagload. Kay Janine. Kay Janine. Shout out kay Cha. John Ray Manderse, shout out. Kids karon Tracy. Alien. Shout out, Narilomad. I love you na yun. Love you. May buntag, may udto day. Shoutout po to sa mga asawa diya nga si Phil Amjoy nga ubog kagabi eh. Nagpakante doon. Party. Digos. Party. Party kayo sila JB party kayo si JB.
La. La. Shoutout ko kay Jan Cartagena o sa Don Roman Emmanuel Cosgapa. Shoutout si Muha. Basa na lang ako kay Iles mga human. Love it. Yes man. Usap may adlaw sa tanan. Kapoy man day mak sayaw-sayaw. Shout out just from Buena Vista, Bohol. Shout out sa mga taga Bohol diya. Asa naman akong baby Elias. Na diri Ma'am Sophie kuan. Ma'am Sophie na anak ko diri. Elias. Shout out kay Ma'am Shen. I-rebound kong Elias ba? Rebound sa imo po diha, Ma'am. Ma'am Taguhoy. Elias tambali akong ka-broken. Ay! Ano na broken man ka, Ma'am? Giingnan ti ka nga ayo sa pagsulod-sulod ng mga gugma-gugma. Kay una-una ray na ang gugma, Ma'am, una-una malipayon ka. Munang mabroken bitaw kano kay hinahatag mo po nimo tanan. Dapat 50-50 lang. Ikaw akong craving. You got me craving your love all nights and day. Oh, Dorimon, shout out diyan Haidol Elias. Shout out diyan kay Calderon, Ginelen Ahmed Helier, Jairo Nicole Key, Helio Elias, Amor Arat, Riones Sarsale, Joseph Saled Sural no may gabi, ay may gabi, may adlaw di ay. Elias UTV na diri ang pasalubong agia sa Bansalan. Lo! Sure jud ka. Muagi mi diya sa Bansalan. Kinaamo jud ka ha. Bito, Ma'am, thank you so much kay Ma'am Sisha Juby Salason. Idol, shout out po, idol kayo ka sa akong uyab, iyang name Maria Paki. Say my name from Cagayam de Oro. Shout out kay Kyle Edison at Tamyok. Shout out po, idol, from Gimalia. Giamalia Esperanza, Sultan Kudarat. Shout out mga Sultan Kudarat diya kay Ray Gonzales. Ang shout out kay Uhahay, wash out kay Ma'am, ininchik man imong apelyido, Mamoy. Hi, Baby Elias, Mina Romano, shout out diya sa imo ha. Shout out po diya sa imo ha, Ma'am. Shout out, idol, hinaot. Punta, makaanhi ka sa Bunawan, Agusan. Puhon, Ma'am. Sir, makaadto rami diya sa inyong lugar, sir. Uy, Ilya si TV pa shout out watching from Kuwait. Shout out sa mga OFW diha nga gikan sa Pilipinas kananing palad sa ubang nasod, no. Ma'am, amping mo diya kanunay, Ma'am. God bless sa inyo ha. Padayon lang sa mga pangandoy, Ma'am. Siyempre naman kita ginatawag ana nga kumbaga ginakuhaan og kusog, no, para sa tong pagpaningkamot. No, daghang salamat sa inyo tanan. Idol Elias, mayong hadlaw diya sa mga sweetheart. Lods, pa-shout out sa mga De La Peña family from Kibawi, Bukidnon, Uswag, Kibawi. Salamat, Lods. Kay Irer De La Peña. Shout out sa mga diya Irer. Nasip lang.
Shoutout from Manike, Kapalong. Mayong adlaw sa inyo. Tanan, daghang kayo salamat sa mga nag-send of stars. Oh, hi, watching from Maragusan, Davao de Oro. Sir Ricky Diaz. Shoutout idol from Astorga, Santa Cruz. Sa mga taga Astorga diya, shoutout sa inyo ha. Babalik pa media po. John Lloyd Paran, shoutout po sa mo. From Riyadh, Genevieve Kahigas, shoutout Lord. Unta, makabalik kag banda sa Plaza Matas. 30 Koy sa mga magpet Matas Kida North Cotabato. Ma'am Sentoy Mags. Thank you so much sa 10 stars, ma'am. Sobra kayo kanamo ka idol Elias JTB, Sir Kyle Edison Tamio. Dol, shout out from San Fernando, Bukidnon Lodge, taga Bukidnon ko. Shout out sa inyo ha. Sa may sa imong asawa. Yes, yes, bon. Ambot na lang yun ni mo, Elias, lami kay kakumoton. Ed Chile Daguhoy. Iris La Victoria Fuentes. Hi, Kenji Bangkas. Sheila Caniete. Shoutout sa mga ma'am. Shoutout Kuludi Terdecoy. Shoutout kay Terdecoy of Magpet. Sa Tagnang, taga Magpet dia, shoutout sa inyo at tanan. Magbabay namin sa among live. Thank you so much sa inyo tanan sa mga nag-send of stars. Shoutout sa inyo tanan, amping mo kanunay. Happy Sunday sa inyo ang tanan. Good afternoon sa inyo, sir. Yes. Thank you so much sa inyo tanan. Ma'am Dayan / Kenji Bangkas Cover. Shoutout kang Dayan dira. Halina. Yes man, sa pagkusab, no? Oh, bangka, oh, Ma'am Dayan eh. Ma'am Dayan, Kenji Bangkas I love you. Dayan. I love you na Dayan. Amping dia Kiss. Uli na ko niya. Kiss. Ay, pilita sa halok. Ay, Uli na ko grabe niya, mga halok Dayan. ka. Shoutout kay Dayan diha. Shoutout from Kipalbig. Shoutout sa mga Kipalbig diha, no? And shoutout idol watching from Saudi. Nasa mong gamit, pre? Yes, ban. Ay, kung saan ako kong gamit? Shoutout mo si Spence Plank. Shout out kay Elias JTV. Yuha, hi. Oh, hi. Shout out po. Shout out me. Kapit lang, ban. Oh, hi. Man, so mo to, paulit namin, no? Shoutout tayo kay Ma'am Shen. Shoutout kay Ma'am Shen Toy. Ma'am, thank you so much sa starring mi hatag, ma'am. God bless ka nun, ay. Oras na yung star Ma'am Sintoy. Spence Plank. Saan man to? Karon na, balik na ko dito. Pandaradaan, Plank. Plank, kita ka sa cord na ko dari, Plank. Ah, initap lang. Grabe ka, egang. Langgod. Wait lang. Asman. Lang. Hangin. Hangin. Eh, tuyok ko na, bird. Salamatay. Wait lang. Oh my goodness. Ipul na nimo to. Ipul na nimo. Wait lang, ha. Suguan. Wait lang, mga guys. Grabe ka. Bertolas na ito kapag dili hangin ang ginalabay. Saan yung uloy mo, ni Plan? Grabe ka. 7-Eleven, ano lang, no?
Tukong, bigay. Kuha sa to. Kuha na sa likod oh. Dili. Ipatubos sa Oto, babay sa tanan. I love you all. Thank you so much unyang tanan. So, God bless sa pag-usab. Amping mo, no? Amping. Mo tanan. Pa-shoutout lang ko, abuhan na ko. Puyo. Shoutout kay Ma'am Rose, no? Shoutout kay Ma'am Rose diha. Uy, ohay, wag yapon ko nimo sa pakaba. Shoutout kay Ma'am Jessa Mendez Arcas. Gang! Grabe ka, gang! Watching kayo, watching. watching kayo, watching. Si watching kayo, uy. Nawala. Sinawala. Machine sinalo mo. Nawala. Wala naman lang ginagawa. Clear ninyo ba? Plang, I love you, Plang. Bakit yung Plang na Hi, Elias Lupa. Shout out from Quezon City. Shout out sa mga taga Quezon diya. So marato dagang salamat sa tanan. Amping mo kanunay. God bless sa inyo. Uhahay sa tanan. Mwah. Bye-bye, amping mo. Mag-live ako niyag balik, ha?